Assalamualaikum everyone, this is our progress at the end of day 2 of our current DIY project. Kami finally dah cukup bajet untuk extend kabinet dapur Ikea kami all the way to the ceiling. Kalau korang missed out on my day 1 and day 2 video, saya share the links in my description. On day 1, kami assemble semua cabinet frame method dan install atas our existing cabinetry yang kami pasang 4 tahun lepas. Dan on day 2, saya pasang non-IKEA hinges dekat cabinet door IKEA Lerhyttan kami dan saya share some tips macam mana nak install them to the cabinet frame juga. Kalau korang interested in those things, boleh check out those videos, okay? Hari ni satu lagi solo day for me. Saya akan cut all cover panel pieces untuk cover the cabinet frames. After this, tak nampak dah any of the white sides of the frame. The one good thing about this project for us, budget-wise, was that saya tak perlu beli any new cover panels. Semua pakai yang dari dulu kami beli masa kami install the kitchen. Ada a few yang dalam storage dari time kita orang install the fluted panel dekat our kitchen island. Jadi, from there pun kami ada 6 cover panels yang tinggi 82 cm. First thing first, saya measure dan tanda all the panels. This part kena cermat, double and triple measure kalau perlu. Sebab kalau nak kena adjust size lepas the first cut tu, the final result nanti tak kemas. Lepas dah mark, saya tampal the inside part of the cover panel dengan masking tape. The masking tape akan make sure permukaan cover panel tu tak pecah nanti. Lepas tu, saya place the saw guide dan clamp down so that dia takkan berganjak masa kita run the saw nanti. Hari ini, saya akan buat all the cuts pakai a circular saw, which is my least favourite tool to use. Now dah ready, jangan lupa pakai some eye protection. Boleh run the circular saw dan push it against the track, sambil pastikan yang the cut tu ikut the masking tape punya edge. Dah potong halfway ni, baru perasan yang saya tak brace the off-cut punya part of the cover panel. Jadi saya stop dulu, ambil satu lagi workbench dan clamp down the cover panel to the other workbench. Lepas tu boleh sambung potong sampai ke hujung. Once done, boleh remove the masking tape. Tapi buat slowly sebab kalau tarik kuat-kuat nanti the finishing boleh terikut sekali dengan the masking tape. For this cut, saya tak pakai the masking tape sebab that part akan tersorok belakang another filler piece nanti. Walaupun dah banyak kali pakai di circular saw, tapi saya masih intimidated sampailah ke hari ini. Technically, if everything is clamped down well, including the off-cut, insya-Allah selamat. Just make sure lepas dah clamp down everything, the circular saw punya pathway tu tak terkena anything alik bawah, macam wire atau any parts of the workbench. Today, saya akan potong 5 piece cover panels. 4 dari 5 yang saya potong tu senang dan cepat. Tapi ada satu tu macam magic. Setiap kali dry fit tak muat. Walaupun dah potong sikit-sikit 3 kali. Gitulah realiti hidup bila DIY ni. Lagi-lagi bila dah start penat, duk naik turun tangga 20 kali sebab lokasi projek ni tinggi sangat. Untuk pasang the cover panel to the cabinet frame, make sure the cover panel tu line up elok-elok. Lepas tu pakai clamp. Next, boleh pakai screws untuk secure them to each other. Each panel, saya screw in 3 ke 4 lokasi depending on the size of the cover panel. And that's it for day 3. Slow and steady sahaja today, tapi okeylah, saya dapat practice a little bit more dengan the circular saw. Stay tuned untuk day 4, saya akan start buat the filler pieces celah-celah the cabinet frames dan saya akan buat the molding detailing untuk penuhkan the area antara the cabinet frame dengan the ceiling. Saya akan tunjuk juga cara saya match finishing Lerhyttan ni dekat kayu biasa. Seperti biasa, saya akan share my supply and tools list dalam my description. Thanks for watching everyone. See you on day 4.